Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimakumullah. Wa bil khusus para kiai, para alim ulama, para tuan guru, para sepuh, tokoh masyarakat, para ustaz dan ustazah, para haji dan hajah sekalian. Tak lupa Masya Allah tuan rumah sekaligus pemilik travel Tawassul Ibunda Neni Al-Lubin beserta suami kita dan anak-anak dan cucu-cucu karena hadir semuanya, juga para jamaah yang luar biasa, ibunda-ibunda yang luar biasa, ayah-anda yang istimewa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita simak tausiah dari Syekh Abdul Rahman Jabir, saya mewakili tim Safari Dakwah beliau sekaligus mewakili Yayasan Cinta Darul Faton yang memprakarsai Safari Dakwah beliau selama 5 hari di Sumatera Utara. Kenalkan, nama saya Resul Sugiarto dari Jogja. Kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta. Saya yang mengasuh program Klinik Cinta Indosiar, Syiar Cinta Indosiar, Iklannya Cinta NCTV dan masih banyak lagi. Mengapa dijuluki Ustadz Cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan dalam tanda petik para jomblo-jomblo termasuk Buddha dan janda. Adakah janda di sini? ada. Tolong jomblo janda jangan pulang dulu, kita nikahkan langsung siang ini. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, sekitar 9 tahun yang lalu saya sempat main film layar lebar, tayang di bioskop-bioskop se-Indonesia, judulnya Surga Menanti. Bapak Ibu bisa tonton di YouTube Surga Menanti. Saya main film bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Film itu tentang Al-Quran dan saya jadi guru tahlil di dalam film tersebut. Ternyata setelah main film bersama almarhum Syekh Ali Jabir, 6 tahun ini Allah amanai saya membersamai adik-adiknya Syekh Ali Jabir, dari mulai Syekh Hussein Jabir, Syekh Anas Jabir, Syekh Abdullah Jabir, Syekh Yahya Jabir, Syekh Abdul Jabir, dan saat ini kita membersamai Syekh Abdul Rahman Jabir. Kami keliling Safari Dakwah meneruskan perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir mencetak 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Angkat tangan yang cinta Al-Quran, angkat tangan. Yang tidak cinta boleh pulang ya. Semua cinta. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna bima nasina wa 'allimna bima jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Masya Allah, semoga semua jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Ibunda yang sekarang semuanya ahli Quran. Rata-rata hafal Quran usia 9 sampai 15 tahun. Kalau Bapak Ibu hafal Quran usia berapa? Kasih SPD MPD. Sudah siap semuanya? Sehat. Orang yang setuju 100 kali sehari seperti olahraga mendayung di Danau Toba 10 menit sehat banget. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bikhair? Tiada yang dibahagiakan. Nasallallahu alaihi wa yaj'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa yaj'al tafarruqana min ba'dihi
تفرقا معصوما وينزل علينا من بركاته ورحماته ما أنزله على عباده الصالحين. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para alumni tamunya Allah yang berkumpul pada siang ataupun pagi hari ini, izinkan saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Jabir. Semoga apa yang diterjemahkan dapat dipahami bersama dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau mendoakan kita yang hadir pada pagi hari menjelang siang ini, semoga pertemuan yang kita laksanakan, perkumpulan yang kita adakan pada waktu yang mulia ini senantiasa menjadi perkumpulan yang Allah rahmati, dan juga nanti pun perpisahan kita setelah perkumpulan ini perpisahan yang Allah selalu jaga kita dari segala mara bahaya yang akan datang kepada kita. Dan beliau juga mendoakan semoga di waktu yang mulia dan di majelis yang mulia ini senantiasa Allah turunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua sebagaimana Allah telah menurunkannya kepada hamba-hamba Allah yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. نشكر جماعة مكتب تواصل للعمرة جميع القائمين على هذا المكتب. نشكر أهل العلم والأساتذة والأستاذات جميع الحاضرين والحاضرات. نشكركم على إتاحة الفرصة. نسأل الله العظيم أن يكتب لنا في هذه الساعة علما نافعا وعملا صالحا. Beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada siang hari ini, kepada pemilik travel yang telah menyiapkan waktu dan tempat, yang mana beliau mendoakan semoga kita semua pada siang hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah catatkan pertemuan ini menjadi pertemuan yang mendatangkan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala ni'amihi al-'azimati wa ala ala'ihi al-jasimah. Alhamdulillah ala ma akramana wa ala ma a'tana wa ala ma wahabana. Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirati wal batinah. Alhamdulillah sirran wa jihara. Alhamdulillah awwalan wa akhira. Alhamdulillah da'iman wa abada. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Beliau menyampaikan dua persaksiannya. Yang pertama bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Allah yang maha menghidupkan, dan kepada Allah lah kita berserah diri, Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Kemudian beliau menyampaikan persaksian yang kedua bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah utusan Allah yang diutus kepada kita sebagai umatnya. Maka selayaknya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar selalu bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا وجميع الحاضرين والحاضرات علما وهدى ونورا. Beliau menyampaikan dan mendoakan kita semua yang hadir pada siang hari ini. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini atas kehendak Allah selalu Allah tambahkan ilmunya, karena tidaklah ada ilmu yang datang kepada kita semua kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah ada taufik yang diberikan kepada kita semua kecuali semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mendoakan kita semua khususnya yang hadir pada siang hari ini, semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allah tambahkan hidayah dan petunjuknya, dan Allah selalu naungi kita
semua dalam keadaan yang terbaik untuk terus beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. نعم كثيرة أحاطت بنا من كل جانب نحمد الله ونشكره عليها. أصبحنا ونحن مسلمين، أصبحنا ونحن آمنين، أصبحنا ونحن في صحة وعافية. حضورنا إلى هذا المكان المبارك وحضور المجلس العلمي نعمة من نعم الله علينا، نعم كثيرة لا نستطيع حصرها ولا عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إلى 3 درجات، أعظمها عند الله سبحانه وتعالى هو الاعتقاد اليقيني الصادق في القلب أن كل نعمة أنزلها هي منه وحده سبحانه وتعالى. Beliau menyampaikan kepada kita semua bahwasanya mensyukuri nikmat ini ada tingkatan derajat-derajatnya, dan derajat yang paling tinggi adalah ketika kita bersyukur dan yakin bahwasanya segala nikmat itu kita syukuri dengan hati dan yakin bahwasanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita semakin kuat, semakin yakin dalam ketaatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. كيف يكون هذا الاعتقاد؟ أن لا تنسب الفضل إلى نفسك وإلى جهدك. مثلا لا تقول لأني أعمل أكسب الرزق، لأني نمت جيدا استيقظت بالصباح، كل ذلك لا بد أن تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. Keyakinan dengan hati, tingkat syukur yang tertinggi itu dibuktikan salah satu contohnya adalah ketika kita mendapatkan suatu rezeki. Kita tidak pernah mengatakan rezeki itu datang karena usaha kita sendiri, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa bangun pagi hari dalam keadaan sehat, bukan karena kita tidur di awal waktu, bukan karena tidur kita yang tepat waktu, melainkan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah هي باللسان كثرة شكر الله، كثرة تعدد نعم الله، أنت تستذكر ما هي نعم الله. الحمد لله على ما أعطانا، الحمد لله على ما أطعمنا، الحمد لله على ما أسقانا، الحمد لله على نعمة المال، على نعمة الولد، على نعمة السيارة، على نعمة الصحة، على استذكر نعم الله واشكره عليها دائما باللسان. Kemudian derajat syukur yang kedua beliau sampaikan adalah ketika kita mensyukuri nikmat Allah dengan lisan kita. Ketika Allah berikan kita segala sesuatu, Allah berikan kita harta, kendaraan, dan segala sesuatu yang membuat kita semakin nyaman, lisan kita terus mengingat Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan derajat syukur yang kedua, yang bahwasanya kita terus bersyukur kepada Allah dengan lisan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. عندما يجتمع شكر الله في القلب وفي اللسان ينتقل إلى الدرجة الثالثة، وهي تسخير هذه النعم في طاعة الله وعبادة الله. أن يكون شغلك الشاغل أن تستفيد من هذه النعم كلها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. Kemudian kalaulah rasa syukur tadi ketika dengan hati sudah kita lakukan, kemudian rasa syukur tadi juga kita terus ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita. Ketika dua hal ini sudah berkumpul, maka syukur yang berikutnya adalah kita bersyukur dengan perbuatan, dengan terus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala sesuatu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. الدعاء، كثرة الدعاء. تريد صلاح حالك صلاح أبنائك، اجتهد في الدعاء، لعلك توافق ساعة إجابة يستجيب الله لك فيها، ولا يرد القضاء إلا الدعاء.
Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan kita terus mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, beliau menyampaikan kepada kita semua, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesungguhan dan bergantung total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana disebutkan hanya dengan doa inilah, dengan izin Allah, akan bisa mengubah takdir yang mungkin sudah tercatat yang kurang baik bagi kita semuanya. ومن العبادات أيضا الصدقة والإنفاق في سبيل الله إن كانت خالصة لوجه الله تعالى سوف تجد بركتها في حالك، سوف تجد تيسيرا وتجد بركة وتجد صلاحا في نفسك وفي أهل بيتك. السماوات والأرض الحمد لله قيوم السماوات والأرض الحمد لله خالق السماوات والأرض ومن فيهن اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ارفع درجاتنا بالقرآن. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله